हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग केमती अच्छे समस्ते आशा कर समस्ते भल थे तार कौन कहना मुहटा को लुचई दूची ना आज झी झी ना आज गुनु ये पिलाटी आज झी खाया पीवा कम गुड़ा सब सरला राति काल ग्लोसरी आसिकी रही मतलब टाइम नाला 2 घंटा टाइम बाहर कले सब साइज कर रखार अच्छी कि रखी आउ कि बाकी सब ये बाहर कर नौची टे साइज करके रखी आउ सका उठला बेलू टोटाल पिंपुड़ी सब आड़े हो जाए माने देह लगी जाइए जो जिनस सब आने एत घरे पिंपुड़ी हो मुंड खराब सबू जिनस एमती लखन रेखा राउंड करके मारिकी मझे रखा पड़ुची ना माने सांगे सांगे सब जिनस लगी जाऊँच से मुझे मेडिसिन टा आनी कॉकरोच आ पिंपुड़ी देखु देखिपे गोटे टोटाल टिके स्प्रे करदेला बेलू सब कॉकरोच मरी जाऊँच खाइबा जिनस सब रोचे ना माने भल लगुनि माने असना लगे कॉकरोच चारिआडे रहिले आबे कौन पिंपुड़ भी बहुत जोर होती मैं जहाँ भी रखुच्छी पिंपुड़ लगी जाऊँच बाध्य होटा मोर किणिकी आने पड़ा राति सब आड़े स्प्रे कर देती आज टोटाल गोटे भी कॉकरोच ना सब मरी जाइछंती देखो तो सब जिनस ये माने टोटाल पेपर सब गुड़े दिखती जहाँ भी ग्लोसरी जिनस आण सब देख पुटुला एमती सब करके माने नुआ ये मुझे देखा पाइली आगु तो केवे देखी नी ये फास्ट मैंने देखा पाइली कि माने पेपर सब ग्लोसरी आइटम सब गुड़े दिखती पॉलिथिन यूज करती सब एमती छोट छोट बाणी देखिपे एमती देख सब पुटुले पतला भाई बाणी सब पूरा बांधिकी एमती रखिए टोटाल किसी भी खोलबनी से एमती से माने जानी कायदा बांधिकी देवे किसी भी खोलबनी ये मो झीर छतुआ ये छोट सोला जाए आने मगई कि छतुआ मु पकई खोली दूची कौन सब माने एमती खोलिकी टे साइज करके डब्बारे रखी तार ड्राई फ्रूट सब बोधे हाथ अच्छी मैंने ये सब बाहर करी कहीं टाइम ना छतुआपाई फिर गोटे 2 दिन बाहर करा पड़ो माने मु पूर्व थर करी आ टोटाल करनी मोर 2 मास पूरा हो गला मैंने 2 मास पूरा पलाऊँ आराम से करले आपर आज करी 2 दिन पर भावुँ टे करी ये टे सोयाबीन की मुझे तार सब्जी बनवा अच्छे सुखा टी फ्राए करमी टे पानी आगुरी गरम पानी भिजे देले कौन टा फुली गले आम सब्जीटा भल हम खाइबा भी नरम लगे एगुड़ा ये सब अच्छी मुझे खोली दूची तो मैंने सब टे रखला जा अलग माने काम किसी करी तापर देखो तो झील भी मत ये बहुत परेशान करुच्ची तार टणाटणी करके सब जिनस फोपाड़े लगी आपको सब देख माने सरी जा सब डब्बा डब्बी पूरा फांका हो जाए सब एक माने भर्ती करुच्ची करने पर जाइए रोषे स्टार्ट करी। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग केमती अच्छे समस्ते सुचि सान ओडिया ब्लॉग को आपण स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची समस्ते भल थे टाइम 11टा जस्ट सकाल उठी कम लगी जाइली आस आरंभ गोटे कम ग्लोसरी रख खाली राति आसला टाइम मिलानी मत रखा व्यस्त रहीगली मुझे सकाल करदे सकाल 2 घंटा लगे सब आड़े सब जिन रखा सब रखी सारिकी जस्ट आसली रोषे करी रोषे आज गोटे आप सहित भल आइटम सेयार करी माने मुझे भी आगुरी बनई नी कैप्सिकम आलूर सब्जी के बनई नी सब्जी कौन नॉर्मल सब ये अलग वे सब्जीटा बन ग्रेवीटा बहुत बढ़िया लगे टेस्ट लगे आप निश्चित ट्राए करेंगे ये वे निश्चित करेंगे कमेंट सेक्शन में मत पक्का जनइबे कहीं मुझे आगुरी के बन नी माने एथर मु फास्ट टाइम बनइली और खाइबा भी बहुत बढ़िया लगे बहुत बढ़िया होता आपने निश्चित ट्राए करेंगे आउटे मुझे जाकि रोषे करी वर्षा प्रबल हो माने घर सारा पूरा अंधार माने देखिपे आप लाइट रू चलते ये स्टार्ट करवा
ଏଠି ଆଗରୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ମୁଗ ଡାଲି ହେବ ତାକୁ ଏଠି ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ବୋଉ ଟିକେ ମସଲା ମସଲି ଏଠି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାୱାଟାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାୱା ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପାନ ମହୁରି ପକାଉଛି। ପାନ ମହୁରିକି ଟିକେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଭାଜିବା ପରେ ଏଠି କିଛି ଆମର ବାଦାମ, କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 6ଟା ଖଣ୍ଡ କାଜୁ ନେଇଛି। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିକି ଆଗେ ଭାଜିଦେବେ ପାନ ମହୁରି, ତାପରେ ଆକୁ ଭାଜିବେ, କାହିଁକିନା ଏକା ସହିତ କେବେ ଭାଜିବେନି। ଏକା ସହିତ ଭାଜିଲେ ପାନ ମହୁରିଟା ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ସବୁ ହାଲକା ଭାଜିକି ଏଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। କାଢ଼ିବା ପରେ ଏଟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇକି ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ଏଠି ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଉଛି। ସୋରିଷଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲେ ଏଠି କିଛି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇ ନେଉଛି। ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇବା ପରେ ଟିକେ ଏଟାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତକ ପକାଇଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ କେତେ ଛୋଟ କରି କାଟିଛି। ପିଆଜ କାଟିବା ପରେ ପିଆଜ ତକ ଏଠିକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ପକାଇବା ପରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ପିଆଜଟାକୁ ଟିକେ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ପିଆଜଟା ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁ ତକ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜଟା ଭଲସେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ତକ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆଳୁକୁ ପକାଇବା ପରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଗୋଳେଇବା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ବଡ଼ ଟମାଟୋ ତକ ପକାଉଛି। ପକାଇଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ଏ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ଭଲସେ ଏଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଠି 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ ଏଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଟାର ଆମେ ପାଉଡ଼ର ବି ଏବେ ବନେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଗୋଳେଇବା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି। ମସଲା ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଧା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଆଳୁଟାକୁ ଆମେ 80% କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳୁଟା ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରି ନେଉଛି। ମେଲ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ବନେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ଏଟାକୁ ପକାଇବା ପରେ ଏଟାକୁ ମୁଁ 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି। ଏଟାକୁ 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତକ ଏଠି ପକାଇ ନେଉଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବା ପରେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଏଟାକୁ କଷି ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଏଟାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ କଷି ଦେଲିନି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଏଟାକୁ ମୁଁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ହେବା ପାଇଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସଫ୍ଟ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 7 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଢକ୍କନ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଠି ସବୁ ମୋର ପରିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭଲସେ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ପରିବା ବି ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ 5ଟା ହେବ। ସକାଳ ଗାଧୁଆଳ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏବେ କିଛି ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ବନଉଛ ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାୱା ସେକା ବରା ସେ ସବୁ ଭଲ କରନ୍ତି। ଯାହା କରନ୍ତି ତାୱା ସେକା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ।
सी बनाऊँच देखूँ कौन से केमती कौन माने अधा बनई सारे मुझे सेयार कर पारे मुझे भल हम कि ना कौन टे बनाऊँ देखूँ आउ के पूरा प्रपर वे रे केमती कौन से बनइले से आपण सहित सेयार करी आज टे देखी नियंतु। ये देखते ये तार केमती माने ये सब जिनस देखिकी माने से तार बहुत माने खुशी माने खाइबनी किछि करबनी खाली एमती तार माने खेलिबा दरकार से देख सब बटल पटल सब साइज कर रखी खेलुची माने भारी खुशी पूरा अध घंटे पर टोटाल बसला टोटाल से उठु नथिला मु जबरदस्त जाई कि रखिली। ये देखते ये बराटा हूँ मुग बरा आउ मुगटा ग्राइंडिंग है सीझा है बरा है माने दाना गोटा थी से भाया माने बेसन आउ कौन पकई सुजी पियाज पियाज एमती कंचा लंका एमती सब आड करके गोलैकी बरा बनई के आपन को तार प्रपर रेसिपीटा केमती कम बनइले सेटा आपन सहित केबे शेयर करमी। ये देखते मैं प्लेट को बाहर कर देखिपे ता कलर ता माने तेल भी कम खर्च खाइबा भी बहुत बढ़िया लगे संध्या टाइम रे तो बहुत माने बढ़िया आइटम टेटा माने फटाफट हो भल भी लगे। ये आउ कि बरा दे करुँच सी माने सेका सेकी तावा सेकार जो सब आइटम करती बरा आइटम भल लगे टेस्ट लगे से मुझे खुए माने बनइबा को। मु आज ब्लॉगटा ये एंड करुँची जदि भी आज ब्लॉगटा आपण मानक पसंद आछे प्लीज लाइक करके जिबे बिना लाइक रे जिबेनी आउ मो चैनल जदि नुआ थिबे ताले सब्सक्राइब करिए बेल आइकन सहित रोची बाय बाय देखा आउ गोटे ब्लॉग रे टेक केयर।